بيترول هيدز ديك المره هضرنا على لي سوبر كار لي موان شير في المغرب. كنشكركم بزاف سو لي روتو ديال هاد لا فيديو. ها هو لو اللي ما تفرجتوش فيها. اليوم غنهضروا على لي سبورتيف افيك ان بودجي اللي هو واقعي ديال 100,000 درهم. كنتو تعرفوا بان في هذا البودجي هذا نقدروا نلقاو بزاف ديال لي سبورتيف، ولكن بحال ديك المره غنهضر لكم على الطوموبيلات اللي نقدروا نلقاو في السوق ديالنا هنا في المغرب. ومن دابا بغيت نشكركم بزاف حيت هاد لا فيديو راه درتها اون بارتي معاكم افيك لي لايف كون في سور انستغرام. هضرنا بزاف على هذا لو سوجي. سي فو مسويفي با سور انستغرام ها هو من انستغرام كسافيش ايسي. هذه فواتور اللي غنشوفوهم غنهضر لكم على الواقع ديالهم، لي بوين بوزيتيف لي بوين نيجاتيف اون ديتاي. في الاخر لا فيديو نقول لكم لاكال جوغي شوازي الا كنت انا خصني نشري وحده، وبيان سور نقول لكم انا اللي ما ننصحكمش. ما نقدروش نديروا هذا الفيديو وما نهضروش على لا كليو 3 ار اس. اول حاجه حيت كاينه موجوده بزاف هنا في السوق في المغرب. اللي مزيان فيها هو ان الثمن ديالها ما كتغير بزاف، دونك عندك الامكانيه تشري وحده دوز بها شهور الوقت وتعاود تبيعها بلا ما تخسر فيها بزاف الفلوس. اي سي فواتور بلوتو فياب. هذا كليو 3 ار اس عندنا 4 سيلندر 200 جوو ولا 203 جوو ولا فاز 2 تراكسيون بيان سور، بواط ميكا، موتور اتموسفيريك 1220 كيلو et la vignette 3000 درهم. Donc déjà les statistiques غتعرفوا بان c'est une voiture plutôt fun à conduire niveau plaisir de conduite. Avec la boîte méca, t'as un moteur Atmo donc تقدر تبدل la ligne d'échappement, tu vas avoir un beau petit bruit. Et اللي مزيان الا لقيتوها en châssis cup foncé معروفين بلوغ châssis cup Renault Sport كتغير الطوموبيل بزاف. un peu plus rigide à conduire الا كنتي غتكون غتسوقها كل نهار ça va être un peu plus rigide. Et justement en parlant de daily drive, la consommation ديال الطوموبيل في la ville c'est 14 litres au 100. Ça reste quand même un peu élevé donc c'est à prendre en compte. Parce que تعرفوا aussi que كتحس بالقوه وبالسرعه ديال الطوموبيل كا au régime, donc il se passe pas grand chose à faible régime. Et بالنسبه لي je trouve que c'est une très bonne première voiture et première sportive غتعلمك مزيان السوقان وتحافظ على طوموبيلتك. Après les points négatifs ديال الطوموبيل خصكم تعرفوا بان ملي كتوصل 80,000 كيلومتر لا بواط فيتيس ديالها كتبدا تعيا. وكيفاش غتعرفوا واش لا بواط فيتيس عيات ولا لا؟ ملي غتجيو تسوقوها خصكم تسوقوها لا بدا. En général le moteur ملي كيكون باقي بارد ملي غدوز البريمير دوزيام كتسمع واحد لي بتي بروي في الباساج فيتيس، ولا سمعتوا لي بروي خصكم تعرفوا بان خدمه كتسناكم في لا بواط فيتيس. Autre chose la courroie خصها تبدل tous les 5 ans. Et dernière chose aussi اللي هاد لي كليو 3 اس معروفين بان بتي بروبليم دو روي. كتقدر تلقى الصدى في لا سورتي ديشابمون من لو موتور باللو موفلور il peut avoir un peu de rouille donc à prendre en compte aussi. كنشكر بزاف واحد البيترول هاد اللي هو صاحبي كانت عنده واحد لا كليو 3 اس وعطاني هاد لي زانفورماسيون بريسيز عليها. وباش نهضروا على الاثمنه ديال هاد الكليو 3 اس كتبدا من 50,000 درهم حتى ل 100,000 درهم. انا بالنسبه لي aujourd'hui une Clio 3 RS ça vaut dans les 75 80,000 درهم pour un modèle اللي مدوج بزاف ديال لي بروبريتير qui a été plus ou moins bien entretenu ويكون ضارب واحد 80 70 90,000 كيلومتر ماكسيموم. وهاد لي زانفورماسيون على لي بوين نيجاتيف اللي قلت لكم عليها مزيانه تعرفوهم باش ملي تجيو نتوما تشريو وحده الا كنتو عارفين راه كتسناكم الخدمه وخصكم تبدلوا دي بيس نيت غتقدروا تقولوا لو بروبريتير واش تحاولوا تهبطوا الثمن وتشريو طوموبيل سا جوست فالور. قبل ما ندوزو لا بروشين فواتور abonnez-vous à la chaîne Petrol Heads pour aider au développement de cette passion هنا في المغرب et suivre les prochains essais qui auront lieu inchallah après le confinement. Nissan 350Z هي لا voiture اللي نهضروا عليها دابا معروفه بزاف باسكو كانت بانت في الفيلم توكيو دريفت نوتامون. et aussi c'est une japonaise donc grande communauté في العالم كله. هذا 350Z كتلقاو بزاف ديال لي فورم عليها ديال لي فيديو عليها و c'est une japonaise donc معروفه بلا fiabilité ديالها تقدروا تبدلوها بزاف. واحد الان c'est encore un coupé avec un très beau design qui fait encore tourner des têtes. هذا 350Z on a un V6 3 litres 5 من 280 حتى ل 313 chevaux selon les phases. propulsion donc روايد اللور. boîte mécanique toujours disponible en cabriolet. très important moteur atmosphérique. الوزن ديالها 1500 كيلو. الا بغيتو تعرفوا هاد لا 350Z en détail j'ai eu la chance d'en faire l'expérience donc ها هو le lien de la vidéo الا بغيتو تفرجوا فيها. كنشكر دايوغ بزاف لي بروبريتير ديال هاد 350Z اللي عطاوني هاد لي زانفورماسيون qui m'ont permis de filmer cette vidéo. c'était en montagne et tout في جبل en plus في Roumanie donc je pense que vous allez aimer. هذا 350Z elle est très confortable تقدر تسوقها كل نهار الا بغيتي، ولكن بالاكسبيريونس ديال هاد لي بروبريتير قالوا لي ملي كتسوقها كل نهار شويه كيمشي لك لو بليزير دو كوندويت ديالها و سي با لا فواتور لا بلو براتيك اللي غادي تكون فيها في ان امبوتياج ولا بور ستاسيوني اكسيتيرا. حاجه اخرى اللي مهمه اوسي بوغ هاد لا كونسوماسيون حاجه اخرى اللي مهمه بوغ لو ديلي درايف جوستومون سي لا كونسوماسيون. سمعوا مزيان 17 لتر او 100 سي تقريبا 2 دراهم لو كيلومتر. مثلا في هاد لا فيديو باش تخيلوا شويه لا كونسوماسيون مشينا من كازا داروا لو بلان في كازا مشينا للروماني لي مونتاين عين عوده وصلنا للرباط ورجعنا من الرباط في لوطوروت. واخا بون كان سوغان تري سبورتيف ولكن هاد لو تراجي كله سا كونسومي ان بلان. رجعنا في كازا البولا كان شاعله. ابري نيفو بليزير دو كوندويت هاد الطوموبيل بور موا سي ان دي ميور رابور كاليتي بري باسكو ديجا عندك واحد الصوت اللي هو زوين بزاف. tu peux modifier la ligne très facilement. Le châssis de l'automobile qui est renforcé est juste magnifique, la tenue de route exceptionnelle. Et en plus avec la boîte méca, le fait que c'est une propulsion, les virages c'est un grand kiff, vraiment plaisir maximal. De toute façon, راه معروفة أنا سي المهم حتى نقول لكم في la fin de la vidéo ما نقول لكمش من دابا. Magnifique.
Par contre, un des points négatifs ديالها واللي كيشرح لينا علاش الثمن ديالها هبط شويه هنا في المغرب سي لا فينيت. لا فينيت راه سمعتو V6 300 chevaux donc la vignette 8000 dirhams c'est le plafond maximal. Après autre point négatif, je sais que في les modèles qui sont pas mal kilométrés اللي ما كانش عندهم un entretien régulier بزاف كياكلوا بزاف ديال الزيت ولكن à part ça ما عندك ما تخاف من الطوموبيل c'est très fiable, entretien très facile. Et autre point négatif aussi اللي ما كنتوش عارفينها الطوموبيله فيها que deux places et des fois c'est une contrainte pour certaines personnes, c'est important à savoir. دابا ندوزو على الاثمنه ديال هذا 350Z تقدر تلقاو من 60000 درهم حتى ل 100000 درهم pour les mieux entretenus. انا بالنسبه لي aujourd'hui une 350Z ça vaut 85 90000 درهم pour un modèle bien entretenu même دوز بزاف لي propriétaires وما ضربش بزاف 95000 km par exemple. غتلقاو surtout des phases 1, la phase 2 un peu plus rare mais bon c'est ce qu'il y a à savoir sur la 350Z. D'abord, on va la Mazda MX-5 qu'on ne présente plus. Pourquoi on ne présente plus? Parce que, comme je le sais, c'est le roadster qui est le plus dans l'histoire des CRS. Voilà, le succès de la Mazda MX-5, c'est l'incarnation du pur plaisir de conduite du roadster anglais. Le pur plaisir de conduite du roadster anglais. Les ingrédients ils sont simples. Première boîte méca. Deuxième propulsion. Troisième la position de conduite. Tu vois, si en arrière de la voiture, très bas, tu es tellement que tu casses le sol, mais que tu es derrière le volant. Le moteur, tu vois, qui est atmosphérique, pas très puissant, mais fait bizarre de quoi, ولكن ton automobile ما كتكونش قلب بزاف و le châssis كيكون خفيف d'où le plaisir de conduite unique. حنا غنهضروا على la version NC ديال la Mazda MX-5. NC هي la troisième génération عندك NA, NB, NC ou ND. Malheureusement la dernière version ما كيجيبوهاش Mazda هنا في المغرب. Sous le capot عندنا 4 cylindres toujours, 2 litres 160 chevaux ou la 1 litre 8 126 chevaux. حنا ما نهضروش على le 1 litre 8 parce que gros manque de puissance quand même. Boîte méca, moteur Atmo, cabriolet, 1200 كيلو في الوزن ديالها والفينيت 3000 درهم. MX-5 يمكن لك تسوقها كل نهار, c'est confortable. La consommation c'est تقريبا 10-12 litres au 100. كنشكر d'ailleurs بزاف le propriétaire de la MX-5 اللي عطاني des informations. Autre point positif ديال la MX-5 اللي كنعيطوا لها aussi la Miata, c'est que c'est une japonaise. Donc qui dit japonaise dit اول حاجه fiabilité, معروفه بلا fiabilité ديالها, l'entretien اللي ما غاليش بزاف ديالها و les modifications ديالها كاينين vraiment بزاف. On peut faire pas mal de modifications, مثلا la ligne d'échappement pour avoir un beau petit bruit vu qu'on a un moteur Atmo pour en profiter. Qui nous amène à un point négatif ديالها اللي ما عندهاش un grand potentiel de puissance. Vous n'allez pas arriver à des grands chiffres les chevaux et c'est pour ça qu'on a sur internet beaucoup de MX-5 qui sont swappés. Swappés c'est كتحيد الموتور ديالها d'origine و كدير un autre moteur فيها pour avoir plus de puissance. Autre point négatif اللي ما كنتش عارفوها comme la 350Z كاينين غير deux places. دابا ندوزو للاثمنه ديال la MX-5 كتلقاو في السوق entre 70000 درهم et 100000 درهم. انا بالنسبه لي aujourd'hui une MX-5 troisième génération de واحد 2007 2008 اللي غتكون ضاربه واحد 80000 km ça vaut 80000 درهم. C'est un bon prix, c'est raisonnable. Elle a été bien entretenue aussi. Faut pas se dire que c'est fiable et que c'est facile à entretenir donc ما شرطوش بزاف l'entretien. معروفين un peu بلا روي في الكوفر ولا في لي باد كاس par exemple. Et aussi خصكم تعرفوا بان الطوموبيل موجودين في المغرب ولكن ما تلقاوش ديما grand choix. Donc واحد لا نوسيون اللي نهضروا عليها في الاخر د لا فيديو, هاد لا فواتور en général تكون موجود لها فلوسها قديما تقلب حتى تلقى لا بيرل رار وتزعم عليها. دابا غنهضروا على واحد الطوموبيله اللي سي سور vous connaissez par son look mythique, la Mini Cooper في la version S ديالها. Voiture légendaire, c'est un vrai karting, très fun à conduire. واللي موجوده بزاف هنا في السوق en bonne ou en mauvais état surtout. بهاد la Mini Cooper S غندوزو le premier moteur turbo ديال هاد le classement. On a un 4 cylindres 1 litre 6 turbo ديال 175 chevaux, traction, boîte manuelle. كنهضر لكم بعدا على la deuxième génération من 2006 ل 2010 هي اللي غتلقاو aussi pas mal هنا في المغرب. ولا فينيت ديالها كيجي بشي موتور فينيت رخيصه 950 درهم في العام. la Mini Cooper S تقدروا تسوقوها كل نهار, la consommation ما طلعش بزاف 10-12 litres au 100 تقريبا. انا en plus je trouve que شرفات مزيان, le design ديالها intemporel, toujours aussi mignon, vrai look de karting. L'intérieur ديالها عيا شويه ولكن il est très mini, tu sens bien que c'est une mini donc c'est pas trop un point négatif. En plus je بدل فيها des petits trucs pour avoir un beau petit bruit sympa et c'est vraiment fun à conduire. La Mini c'est vraiment un karting à conduire. Ça c'était les points positifs. D'abord les points négatifs, parce que j'avoue bien le moteur de la Mini c'est un moteur Peugeot et malheureusement le moteur Peugeot il a pas été fiable du tout. Donc gros problème de fiabilité pour les Mini Cooper S. Elle a une injection directe notamment donc il y a aussi pas mal de problèmes في l'injection. الثمنه اللي غتلقاو في السوق ديال la Mini Cooper S en moyenne pour 80000 درهم تقدر تلقى وحده donc phase 2 2007 2008 مدوزه un propriétaire bien entretenu en bon état mais malgré ça malheureusement c'est à partir d'had les kilomètres هادو فين كيبانوا les problèmes. انا ما نصح لكمش تمشيو vers une Mini Cooper S sauf si vraiment vous voulez de la voiture ولكن préparez un peu le budget des réparations que vous allez avoir à faire. Ce serait bête que ça se transforme en cauchemar هاد l'achat. دابا la voiture اللي غنهضروا عليها je suis sûr que ما طاحت لكمش بالكم هاد la voiture, l'Alfa Romeo Mito Quadrifoglio
verde ou verde. Encore une fois, désolé pour mes amis italiens, vous commencez à comprendre que j'adore faire l'accent italien, mais je suis nul en italien. Et c'est normal en fait, il ما كانش تحت لكم في بالكم parce que ما كاينينش بزاف du tout في المغرب، je pense قل من 20 ou 15 unités. Mais je me suis dit pourquoi pas الا لقيتو شي نهار وحده en vendre غتعرفوا de qu'est-ce qu'il en est, à quoi vous attendre. Côté moteur, on a un 4 cylindres, 1.4 turbo multi-air de 170 chevaux, traction boîte manuelle bien sûr, 1145 kg, la voiture la plus légère de classement, et vignette 650 dirhams. Elle a la mytho cuvée, tu peux le facilement, c'est une voiture de ville citadine, petit moteur donc faible consommation, 8 litres au 100 تقريبا. Un des points positifs d'elle, c'est que comme déjà la majorité qui ont été importées, elles ont été très bien optionnées, les sièges baquets Sabelt en carbone, Sonobose, suspension pilotée par exemple. Quand je connais l'ex-propriétaire d'elle, qui est un petrolhead aussi d'entre vous, parmi vous, qui m'a donné les informations en détail. Et c'est donc une voiture assez fiable si elle a été bien entretenue comme toujours. Comme la Clio 3 RS, la courroie ça peut être ici tous les 4 ans. Vérifiez aussi que la vidange a été bien faite, les bougies, des petits trucs comme ça. Après, ce que j'ai il n'y a pas beaucoup de retour sur des hauts kilomètres comme 150 000 km. Mais l'autre point positif, c'est que les modèles de ils sont de 2012, 2013, voire 2014. Et باش نهضروا على الأثمنة ديال la cuvée, aujourd'hui ça vaut entre 80,000 حتى 100,000 dirhams pour les meilleurs exemplaires qui ont été bien entretenus bien sûr et les ريكونو دايرين واحد 70 000 km حتى 100 000 km à peu près. Par contre, il a خممتو مزيان معايا سمعتو Alfa Romeo 1.4 turbo multi-air 170 chevaux. C'est le même moteur que la Fiat 500 Abarth qui est sa cousine du même groupe. La Fiat 500 Abarth qui est موجودة beaucoup plus في le marché marocain où il y a beaucoup de succès. Les rallyes عليها aussi, Inch'Allah غنهضروا عليها en détail dans une prochaine vidéo. D'abord هاد الطوموبيلات اللي هضرنا عليهم laquelle j'achèterai. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà ce que je vais dire. La Mazda MX-5. علاش la Mazda MX-5 حيت خصكم تعرفوا بان ملي كنفكر في شي طوموبيل le plus important pour moi c'est l'émotion que va me procurer la طوموبيل ملي غنجي نسوقها quand je vais la démarrer le matin ملي غنسمع الصوت. Et هاد la Mazda MX-5 avec le fait que ce soit une propulsion, boîte méca, moteur atmosphérique, type bruit plutôt sympa si je fais une modification sur la ligne. خفيفة ما تقيلاش بزاف, le châssis très agile et la position de conduite, j'adore le fait que ce soit un cabriolet, sold direct. Autre chose les مهم بزاف pour moi de la Mazda MX-5 et qui m'attire beaucoup vers elle, c'est le fait بان l'entretien ديالها ما غاليش بزاف et surtout معروفة بلا fiabilité ديالها. Pourquoi je trouve que il a quand tu es un étudiant comme moi par exemple, c'est important que tu aies une voiture اللي ما غتشكلكش في حياتك, c'est-à-dire que l'entretien غتقد عليه, la consommation غتقد عليها, il faut qu'elle soit fiable parce que là quand tu مرة غتخسر وتبدل les pièces ou les pièces ça coûte cher dans ce genre de voiture وعاد فين تلقاهم etc. Ton rêve va se transformer en cauchemar et c'est ce que personne ne veut. Donc MX-5, excellent compromis je trouve. Après la كانوا عندي إمكانيات شوية طالعين pour la consommation, la vignette, c'est un secret pour personne aussi, j'irai vers une 350Z. Je pense vraiment que la 350Z elle a un charisme spécial, le look ديالها, le bruit, les modifications, la tenue de route, l'expérience de conduite. Et je prendrais aussi une 350Z si j'avais plus de moyens. باش نرجعوا لواحد الحاجه اللي قلت لكم في الاول de la vidéo, هاد لي فواتور خصكم تعرفوا بان البودجي ديالهم خصهم يكون عندك واجد باش كل مره تبقى تقلب شوف شويه سايح حتى تلقى لا بون pour justement éviter de تطيح في شي حاجه qui a pas été très bien entretenue ou tu peux تخسر لك. Aussi ما نهضرش على les voitures qui font moins de 50 000 dirhams بحال la E36, la Civic, la E46 aussi que tu peux trouver fait les budgets parce que c'est des voitures اللي خصهم les détails ديالهم بوحدهم. C'est une toute autre approche si vous voulez acheter le genre de voiture. Il y a une vidéo d'ailleurs de Ashla Koto qui a été faite, نخليكم le lien ديالها هنا الا بغيتو تفرجوا فيها. Et quelque chose de très important aussi, كنشكركم بزاف d'avoir regardé cette vidéo. كيما شفتوا هاد la vidéo elle a été faite en partie avec vous, اللي عطيتونا les informations les détails كلهم et qui sont importants à connaître quand je vais les voitures. Donc je suis sur Instagram pour rejoindre l'aventure quotidienne et abonnez-vous à la chaîne pour aider au développement de la chaîne. Merci encore d'avoir regardé et à la prochaine.